Dobar dan i dobrodošli u novi video, dragi gledaoci. Nadam se da nastavljamo sa izradom kapije. Stigle su četkice za potezni ger. Sada ćemo ovo da montiramo, da proverimo ukoliko sve funkcioniše i radi normalno. Nastavljamo sa izradom kapije i tamo gde smo stali. Stigle su četkice, razlika je očigledna, potrošene su stare četkice, tako da sada ćemo namontirati ove nove i probat ćemo ger. Četkice su namontirane, sada ćemo probati potezni ger, da li radi i kako se ponaša. Ono što je bitno da potezni ger radi, nastavljamo sa izradom kapije, tako da ostanite sa mnom do kraja videa da vidite kako ću ovaj posao da odradim. Imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dasaka i jednu štafnu na kraju, u sredini po jednu i još jednu na kraju, ovde isto 8. Sada treba odrediti ugao gde će se sve iseći pod istim uglom. 15 cm ću odvojiti od ove bočne i 15 cm od ove u sredinu štafne, tako da ću tu povući liniju i ovo ide sve na sečenje. Imaćemo taj ugao gde će ovde najviša tačka biti 150 cm. Ovde će isto to da bude, samo ću sada promeniti. Ja sam ovo već obeležio. Evo kako bi to izgleda. Ovde se sve seče i sada idemo na drugu stranu da obeležimo pa da posečemo sve to. Treba odlučiti sada gde će biti ova i ova daska, da li će ići gore ili naniže.
To sve zavisi kako će se zatvarati vrata. Ova gdje je presečena ova gornja, vidite, tu su pešačka vrata i ovdje moramo da presečemo ovu i ovu dasku. To ćemo možda odraditi na kraju. Treba sad samo odlučiti da li će biti niže ili malo gore. Ovo ide sigurno dole i ostaje da se odradi neki metalni detalj ovdje i najvjerojatnije ovdje. Treba ofarbati komplet kapiju. Pokušat ću da dodam malo brown boje u lak i da to malo požuti, da ne bude ovako bela boja. Kada dobije tu malo žutu nijansu, onda ide lakiranje u više sloja da zaštitimo od padavina i najviše sunca. Mi ćemo sada odraditi metalnu dekoraciju, odnosno zamenu za ovakve ukrasne šarke. Pošto ove ne mogu da namontiram, ja sam stavio ovakve koje mogu da nose više opterećenja. Ja sam odlučio da stavim neku kao imitaciju, odnosno dekoraciju za kapiju. I neće ići ove su negdje oko 30 cm dužine. Ja ću od metala napraviti sada nešto svoje i evo, to je ta dužina negdje oko 30 cm. Samo treba da ih posečem i one će se šafiti kao ukras na ovim horizontalnim daskama po dve sa jedne i druge strane, a onda treba napraviti to zatvaranje neko, da ga nazovemo starinsko ili rustično, da bude nešto u rustičnom fazonu. Sa spoljne strane, unutrašnje strane će biti najvjerojatnije klasičan rajber. Tako da će se zatvarati sa ove strane, sa unutrašnje strane će biti ovo moderno zatvaranje rajberom na oprugu, a spoljna strana nešto ćemo da smislimo u međuvremenu. Odrađen je i ovaj posao što se tiče dekoracije ručice. Treba samo odraditi još rajber. Mislim da je nestalo materijala, odnosno metala, tako da ću najvjerojatnije morati napraviti pauzu. Odradio sam ručicu, treba samo da se još malo obrusi, dotera i zavari, a zatim ide i farbanje. Ovdje će se najvjerojatnije bušiti i ide to u dasku, ili dovoljno je samo i na jednom mjestu, možda i ovdje ili možda ispod negdje, to ćemo vidjeti kasnije. Odrađeni su i ovi horizontalni detalji, samo treba da ih zavarimo. Kada se zavare, vjerovatno će se ovdje izbušiti i možda ovdje ili ovdje negdje i to se šafi u dasku. Ostaje posle još da se obradi daska, odnosno da se farba još jednom izlakira i to je to što se tiče ovog posla. Možda i krenemo sa montiranjem čim bude bilo napolju sunce. Sada je opet zima i radimo samo unutra varenje, brušenje, sečenje. Čekat ćemo bolje vreme da to namontiramo i snimimo lepo kako izgleda. Danas lepo vreme i krećemo sa montažom kapije. Ovdje drvo nije u potpunosti suvo, brže će se osušiti napolju na suncu i ovdje duva vetar pa će to brže sve da ide. Nije čak ni suv ni metal, ali nadam se da će se danas farba sve osušiti dok ja ovo budem namontirao. Pa da krenemo na montiranje i završnu fazu.
Završen je i ovaj deo posla što se tiče izrade kapije. Ostalo je samo još da izbetoniram sloj ispod kapije, nekih 10 cm će trebati sigurno na jednoj strani, dok na drugoj strani treba biti na nekih centimetar 2. Da bi teren bio ravan, može da se vidi da je velika razlika u terenu. Na nekih 3 metra imamo skoro 20 cm, tako da će trebati da se negde betonira skoro do ovog betona ispod stuba. Taj deo treba betonirati i ovde proširiti malo kod pešačkog krila da ne bi se gazilo blato kada bude loše vreme. I to je to što se tiče ovog dela i ovog posla. Sve je odrađeno kako treba, ispalo i bolje nego što sam očekivao. Drvo je dobro zaštićeno, možda se desi da pređem još jednom lakom ovo drvo, jer je ipak ovo čamovina i sigurno će trajati 2-3 godine do sledećeg lakiranja. Što se tiče zaključavanja, odradio sam ovako nešto. Većina vas koji gledaju sa Balkana znaju za ovako zaključavanje i to je nešto što daje neki starinski izgled kapiji. Ručica je dobro uklopljena, morao sam malo da je podignem da ne bi bila previše niska, već u visini lakta i da se lagano otvara, tako da za sada je sve to dobro uklopljeno. Sa unutrašnje strane imamo rajber, treba samo otvoriti rajber i vrata se bukvalno samo otvaraju. Dole sam morao da zbog razlike u terenu zavarim navojnu šipku i ona može da diktira koliko će biti visina ovog krila, da ne bi opterećenje palo na šarke i u letnjem periodu čak i povuklo stub ka unutra, tako da sam stavio ovu navojnu šipku. Možda nju kasnije izbacim i da ovde stavim točak. Bilo bi dobro staviti neki točak da se lakše otvara i da nosi težinu ovog krila kada budem izbetonirao dole nekih 5 cm ispod daske. Za sada je ovako sa navojnom šipkom, to drži dobro, jer sam mislio da će biti lakše ovo krilo. Ispao negde oko 60 i 80 kg težine ovaj deo koji je predviđen da se otvara samo za vozilo, tako da ne bih da opterećujem toliko šarki i stub. Za sada ovo radi svoj posao i kapija može da se koristi, tako da mogu da kažem da sam završio 90% posla što se tiče ove kapije. Ukoliko vam se svideo ovaj video, pretplatite se na kanal, podržite moj rad i snimat ćemo i dalje ovakve pametne stvari, tako da pozdrav i svako dobro.